Inaasahan. Natapa. Pinasahan rin. Yes! 2-3. Pinapatay ni Paulo. Paulo, tinulak. 2 points. Ayun na, binato kay Dakan. Dakan, sasabay ni Auntie. Hindi pala, kakapin niya pala yun. 2 points. Papasayawin ni Auntie si Kuya Johan. Sayaw, Johan. Sayaw, Johan. Oh, wala mo. Bye. Archie. Sige Johan. Si Kuya Johan ay dadala ng bola. Galing sa party. Red for 2. Bang. Liam. Wala pa rin. Nawala na yun si Kuya. Wala pa rin. Nawala na yun. 2 points. Substitution. Yung papasok. Mamaya, kakashoot. Substitution. Basta isa. So, mamaya na kayo. 2 points by Leo. Yung dalawa, tatlo. Sumagpa sila. 2 points. Sumabay siyon. Wala. AJ. Nagdadala bola. Last touch. Same ball. Last 1 minute. Ayun na. Ayun na. Atake na. Uso my step. Pinagay ni keeper. Wala. Dakan. Ansi. Good. Last 45 seconds. Deo. Nagkakaroon sila ng number 19. Nagkakaroon si Deo. Lumayap. Wala. Rebound na kanino. Last 36 seconds. Step back by Dakan. Wala. Rebound.